I'd like to inform the viewers that inshallah, I will inshallah be coming to Pakistan in the month of October. I've been invited by the government of Pakistan for a series of lectures which I'll be giving in the three major cities, that is Karachi, Lahore and Pakistan. May Allah grant him Jannat al-Firdaus. So this is my first official visit to Pakistan for ऑफिशियल लेक्चर टूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो शख्स जिनकी तकारीर से लाखों लोग मुतासिर होते हैं, जिनके इल्म की रोशनी दुनिया भर में फैल चुकी है, बहुत जल्द पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाले हैं। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि क्या जाकिर नाइक पाकिस्तान में किसी के कहने पर आ रहे हैं, किस किस जगह किस किस वक्त खिताब होगा, पाकिस्तान में कयाम कितने दिन का, किसके मेहमान होंगे, किस किस से मुलाकातें करेंगे। आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस साबित हो सकते हैं, या भारतीय मीडिया इस खबर पर क्यों आग बगौला हो रहा है, और क्यों डॉक्टर साहब ने इतनी देर बाद पाकिस्तान आने का फैसला किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान के ऐलान के बाद से पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में ये एक बड़ी खबर बनकर उभरी है। ये दौरा सिर्फ एक रस्मी सफर नहीं बल्कि एक अहम तारीखी मौका है जो पाकिस्तान के इल्मी और मजहबी हलकों के लिए खास अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत मकबूल हैं, उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है और सभी उनकी आमद का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। Are you truly coming to Pakistan? When are you coming to Pakistan? Will your talks be in Urdu or English, and so on and so forth? डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने के हवाले से उनके शेड्यूल का आपको बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि वो किसकी दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इतना लंबा अरसा तो वो अभी तक नहीं आए, मगर फिर अचानक उनको किसने राजी किया, और सबसे बढ़कर किसने हुकूमत पाकिस्तान से उनको बाज़ाब्ता दावतनामा दिलाने में अहम किरदार अदा किया। तो नाजरीन, आपको अगर इस्लामी लिटरेचर, लेक्चर्स और बयानात से दिलचस्पी है तो आप जाहिद हुसैन चीपा के नाम से वाकिफ होंगे। जाहिद हुसैन चीपा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर उनकी बनाई हुई इस्लामी एप्लीकेशन लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस्लाम 360 नामी एप्लीकेशन जाहिद हुसैन चीपा ही की मेहनत का नतीजा है, जिसमें आपको कोई भी हदीस, किसी भी आयत से मुतालिक ढूंढना हो तो आपको ज्यादा तगोदो नहीं करना पड़ती। और उनके इस काम की तारीफ मौलाना तारिक जमील समेत बहुत से मुबल्लिगीन ने भी की है। हदीस में तलाश करें। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमिज़ी। आप सब अहादीस में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज के मुतालिक शेख ये 8536 रिवायात सब ले आया ढूंढ कर मेरे बोलने बगैर इंटरनेट के। ये सब और नमाज जहाँ जहाँ लिखा हुआ ये सब आपको दिखा रहा है। जाहिद हुसैन चीपा ने पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक को अप्रोच किया। उनकी तरफ से दावत कबूल करने के बाद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच किया और उनको बाज़ाब्ता दावतनामे भिजवाने पर रजामंद किया। उनकी काविशों की बदौलत हुकूमत ने उन्हें दावत दी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कबूल करके लेक्चर्स देने की हामी भी भरी। उनका दौरा 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का होगा, जिसके लिए वो मलेशिया से बराह रास्त पाकिस्तान पहुँचेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने शेड्यूल से मुतालिक तफसील से बताया कि वो 3 शहरों में लेक्चर्स देंगे और ये अवामी इज्तिमात होंगे जिनमें हर किसी को शरीक करने की इजाजत होगी। वो अपने सफर का आगाज कराची से करेंगे, जहां वो बागे जिना में 2 रोजा सेशन करेंगे और सवालों के जवाबात देंगे। 5 और 6 अक्टूबर को वो बागे जिना में लेक्चर देंगे। एक दिन उनका लेक्चर और दूसरे दिन सवालों जवाब का सेशन होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब लाहौर पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान पर उनके लिए अवामी इज्तिमा का एहतमाम किया जाएगा। 12 अक्टूबर को वो लेक्चर और 13 अक्टूबर को लोगों के सवालों के जवाब देंगे। इसी तरह वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद जाएंगे, जहां वो 19 अक्टूबर को बयान और 20 अक्टूबर को लोगों के दीनी मसाइल सुलझाएंगे। I'd like to inform the viewers that inshallah, I will inshallah be coming to Pakistan in the month of October, and I've been invited by the government of Pakistan for a series of lectures which I'll be giving in the 3 major cities, that is Karachi, Lahore and Pakistan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जैसे ही मैंने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया, साथ ही मुझे जगह जगह से कॉलें आना शुरू हो गईं कि आप हमारे पास भी आएं और खिताब करें। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज ने मुझे दावतनामे भेजे। हर शहर से मुझे सैकड़ों दावतनामे मिले हैं, मगर महदूद वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उन तमाम को कबूल करूं। मगर मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरी टीम मिलकर कुछ शहरों का इंतखाब करेंगे और वहां यूनिवर्सिटियों में जाकर हम लेक्चर्स देंगे। एक नस्र यूनिवर्सिटी का इंतखाब तो मैंने पहले ही कर
لیا ہے. اپنے اسلام آباد کے دورے کے دوران میں نسٹ جاؤں گا اور وہاں بھی طلباء کے ساتھ بات چیت کروں گا. اس کے علاوہ بھی جس یونیورسٹی میں ممکن ہو سکا جا کر لیکچر دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. انہوں نے بتایا کہ میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا ہوں مگر یہ ایک ذاتی دورہ تھا اور اس وقت میں نے ابھی لیکچرز دینا شروع نہیں کیے تھے. میں اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی ملا تھا جو شیخ احمد دیدات کے بعد دوسری شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور انشاءاللہ میرے جو لیکچرز ہوں گے وہ اردو زبان میں ہوں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اس لیے میں اسی زبان میں لیکچرز دوں گا. مگر یونیورسٹیز میں ہو سکتا ہے کہ میرے لیکچرز انگریزی میں ہوں کیونکہ وہاں دوسرے ملکوں سے بھی طلباء پڑھ رہے ہوں گے. میرا بیٹا فاروق بھی میرے ساتھ ہوگا اور وہ بھی لیکچرز دے گا. So inshallah during my stay in Islamabad, I'll be giving one lecture in the university. We have received various other invitations from different universities and from different cities. But as you may be aware, that amongst all the invitations that I've been getting in the last several decades, the maximum invitation that I've got is from the country of Pakistan. And finally, this is my first visit to Pakistan on an official لیکچر ٹو. ڈاکٹر ذاکر نائک سرکاری مہمان کی حیثیت سے پاکستان آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ حکومتی عہدیداروں سے ملاقات بھی کریں گے جن میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تو سر فہرست ہیں. ساتھ ہی صدر اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے بھی وہ ملیں گے اور اس کے بعد میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان کی فوجی اور پولیس حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی کیونکہ ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری انہی کی ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک جس ملک میں بھی سرکاری مہمان بن کر جائیں ان کی ملاقاتیں تو ہوتی ہی ہیں مگر پاکستان کے دورے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھائی. اسی وجہ سے ان کے دورے کا شیڈول فائنل ہوتے ہی بھارتی میڈیا میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا اور وہ ڈاکٹر صاحب کو کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں سن کر ہی شرم آتی ہے. آپ بھی دیکھیے. Charges has now been invited by the Pakistan government. In fact, note that he's already wanted in India. Kaswar, Pakistan, it's not surprising that Pakistan backs Zakir Naik, but this time it's gone a step ahead by inviting the controversial Islamic preacher to their country. Because it comes at a time when Zakir Naik, a radical preacher and wanted fugitive in India, is preparing to take the stage in Pakistan. پہلے سے پاکستان میں حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر جیسے آتنکی ہیں. یہ آتنکی سامنے نہیں آتے لیکن ذاکر نائک کے سواگت کے لیے لمبے چوڑے انتظام تک کیے جا رہے ہیں. ناظرین، بھارتی میڈیا تو اپنا چورن بیچنے کے لیے کچھ بھی کہتا رہے گا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ان کی تنقید کا جواب دیں. ایسی بیکار باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا چاہیے. خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ان کی بےہودہ سوچ کی پرواہ نہیں کی. ان کا فوکس صرف اپنے لیکچرز اور دین کو پھیلانے پر ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ میرا خواب تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور وہاں جا کر لیکچرز دوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیکچرز لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. ان سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. It's my dream that it was a long awaited dream of mine that to come to Pakistan for a lecture tour, and I'm looking forward for it, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that it is a successful lecture tour and may inshallah the people benefit and may I also benefit from this trip.